Yes, hello guys, maayong adlaw. Kumusta? Welcome sa tong vlog karong buntaga guys. Naami karon diri sa baybay, nangaligo me uban sa ko ang mga pagpaumangkon nga tulo. Di kay tanto dako ang dagat guys, no? So nagunahon na ko nga maligo kog dagat kay kapoy ang lawas, no? Kapoy ang lawas daghang ikong nahuna. No, so lamig king dagat kasi tin-aw dili hugaw. So katong gusto maligo ali na mo, kaligo na mo dire kay magnilog daran magnilog danay ta. So guys, maayong buntag. Kumusta? Namahon na ba mo dinha unsa may inyong sudan? Welcome sa ato ang vlog karong buntaga. So karong adlaw mga ligo tag dagat. Almost unsa ta karon 2010 13 or 14 years, no, wala ko nakaligog dagat, dugay na. So na ko diri guys sa baybay, no. So guys, maayong buntag udto din ha. Kumusta mos? So naalang ko gamay i-share, no, regarding sa panghitabo, no, na napoy nag-viral nga usa ka artista, no, si Mark Anthony Fernandez. I do not know kung siya ba to, nagkalat sa social media, no. nagkalat. So grabe na karang panahon na guys, no. So lisod na kayo, di ta kabantay sa tong mga videos i-post na sa tong uyab unya, no. So tawag ani mag-amping ta kano na sa tong kinabuhi, chor mag-amping lagi ta guys, pero siya wala mag-amping sa tuwa. Dito mo dapita ba? Dito mo ay abot dili kay kuan na yung mga bato-batong hait. Di man makasabot kapila kaistoryahan. Amo dili ang pag-abot kay na yung mga bato na yung mga daghang kuan, mga tunok mo. So muna siya guys nga party bra tong usa ka LGBTQ guys nga na viral. Dili gid angay guys nga mang judge ta, no, kay lisod kayo mang judge ta guys nga tuod natay naabtan sa kinabuhi, pero dili ta maghinambog kay lisod na kung masipyat bawiin na ta sa Ginoo, no. Payat kayo guys. So sige lang, anam ganang kinabuhi nato guys nga dili jud malikayan, di man ta tawo nga perpekto, pero dili lang pud ta magpalabis ng kinabuhi. Kung unsa man itong naabtan, ma-professional maog dili, dapat magmatngon pud ta, magtan-aw pud ta sa tong kagalingon kung unsa pud ta nga klase nga pagkatao nga nagpuyo din sa kalibutan. So ano na guys, ano ra ang kinabuhi nato, dili lalim nga maguba, no, dili maguba guys. Tilingaw ang mga pagpamangkon guys, no, ana sa manghod ng babae, ang duha na eskwela sila guys. So don't forget pag-follow sa akong YouTube channel Sir Pipito Vlog, sa akong Facebook page account Sir Pipito Vlog. Please follow, share, like and comment sa akong mga videos, sa akong mga post everyday. So thank you, God bless us all. Maayong buntag, mga ligo na ta guys.